a question for you. Why you just move it up? Move it. Why do you like? Cheap. It's cheap. Faster. Faster. Those are the two reasons. Yan. And faster. Yan. Welcome back mga inaanak, no? Dito na naman si Ninong on the screen. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan from AU tsaka from Discord guys. Shoutout sa family ko. Ayan. Shoutout kay Boss ha. Kaya nga move it daw yung pinili niya dahil mura na, mabilis pa. Na-pick up ko si Sir Jeff dito sa yacht club natin na pick up sa Ruas Boulevard at papuntang Tondo. Ito siya busy. Ay mga inaanak, yung mga gusto dyan na kano, yung mga gusto na kano dyan, kaya ka naman, ayan o. Dito na, sakay ko na ngayon. Bumabakat sa likod ko, laki ng maliit lang yung motor ko. Dikitan yung labanan eh. Eh? Okay. I have a question. Okay. I have a question for you. Why you just move it up? Huh? I have a question for you. Why you just move it up? Move it. Why do you like? Cheap. It's cheap. Faster. Faster. Those are the two reasons. Yan. And faster. Yan, mga inaanak sa move it na po kayo. Dito kayo, Sir Jeff. Shoutout po, sir. Merry Christmas. Merry Christmas. How much? I don't know. But it's 104. Okay. here. Okay. Thank you. Rate me 5 star, okay? Yes, yes. Sir Jeep, shoutout po sa inyo, Sir Jeep. Sir, pinili niya yung move it sumakay dahil mura daw at mabilis. Bukod doon, pogi yung mga driver. So mga inaanak, huwag po kakalimutan mag-like, share, and follow para updatein sa mga susunod na video. Maraming salamat.